আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযিনা ইসতাফা আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত তালেবে ইলম ভাই ও বোনেরা, আশা করি সকলে আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে সকলেই ভালো আছেন। তো আজকে আমাদের মুখতাসারুল কুদুরি এই কিতাবের ৩১ নং পাঠ শুরু হতে যাচ্ছে। তো যারা আমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যারা আমরা এখনো সাবস্ক্রাইব করিনি, সাবস্ক্রাইব করে আমরা পাশে থাকার জন্য চেষ্টা করি এবং অবশ্যই আমরা শেয়ার করার জন্য চেষ্টা করব, যাতে করে অন্যান্য তালেব ইলম ভাই বোন যারা আছে তারাও যেন কিছুটা উপকৃত হতে পারে। তো ওয়া আউয়ালু ওয়াক্তিল মাগরিবি এই ইবারতের আলোচনা হয়েছিল, ইবারতের অর্থ বলা হয়েছিল পূর্বের পাঠে। তো আজকে তাশরিহ থেকে শুরু হবে। তো আমরা যারা পূর্বের ক্লাসগুলো আমরা দেখিনি, অবশ্যই আমরা দেখে নিব। তো শুরু করা যাক। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তাশরিহ। জব सूरज ডুব গয়া, যখন সূর্য ডুবে গেল, তো মাগরিব কা ওয়াক্ত হো গয়া, তখন মাগরিবের সময় হয়ে গেল। ফির অতঃপর जब तक पश्चिम की तरफ, जब तक যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম की तरफ পশ্চিমের দিকে, আসমান के किनारे पर অর্থাৎ আকাশের কিনারার উপর, হ্যাঁ, শফক বাকি है অর্থাৎ শফক অবশিষ্ট থাকবে। तब तक মাগরিব का वक्त रहता है, ততক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের সময় অবশিষ্ট থাকে, বাকি থাকে। হ্যাঁ, এরপর বলতেছে যে শফক কি দু কিসমে হ্যাঁ, শফক হচ্ছে দুই প্রকার। এক নাম্বার শফকে আহমার, আহমার শব্দের অর্থ হচ্ছে লাল, অর্থাৎ লাল শফক। আর দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে শফকে আবিয়াদ, আবিয়াদ শব্দের অর্থ সাদা, অর্থাৎ সাদা শফক বা সাদা আভা। শফক আহমার কি তারিফ, অর্থাৎ লাল আভার সংজ্ঞা, লাল শফক এর সংজ্ঞা। ও সুরখি है অর্থাৎ ওই লালপনি, जो सूरज डूबने के बाद, যা সূর্য ডুবার পর, যে সূর্য ডুবার পর মাগরিব কি জানেব होती है, অর্থাৎ মাগরিবের অর্থাৎ পশ্চিমের দিকে হয়ে থাকে। জানেব শব্দের অর্থ হচ্ছে পাশে, হ্যাঁ, অর্থাৎ পশ্চিম পাশে কি হয়ে থাকে। শফক আবিয়াদ কি তারিফ, শফক আবিয়াদের সংজ্ঞা। वो सफेदी है অর্থাৎ ওই সাদা আভা, जो शफ्क अहमर के बाद, যা লাল আভার পর আসমান के किनारों में नजर आती है, অর্থাৎ আকাশের কিনারায় দেখা যায়, नजर आती है। এরপর শফক की तायीन में अइम्मा का इख्तिलाफ, অর্থাৎ শফক এর নির্দিষ্টতার ক্ষেত্রে শফক কখন হয়, হ্যাঁ, আর কতক্ষণ থাকে, এই ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মধ্যে ইখতিলাফ তথা মতানৈক্য। साहिबाइन और जमहूर के नजदीक शफ्क अहमर के गायब होने पर मगरिब का वक्त खत्म हो जाता है, অর্থাৎ সাহেবাইন এবং জমহুর অর্থাৎ অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের নিকট শফক আহমর অর্থাৎ লাল আভা যেটা নাকি আছে সেটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর, গায়েব হোনে পর অর্থাৎ অদৃশ্য হওয়ার উপর, মাগরিব কা ওয়াক্ত খতম হো জাতা হ্যায়, মাগরিবের সময় শেষ হয়ে যায়। ইয়ানি অর্থাৎ গুরুব শামস কে বাদ, অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর, গুরুবে শামস কে বাদ অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর,
तकरीबान आनुमानिक पौने घंटा अर्थात पौने घंटा तक अर्थात पौने घंटा पर्यंत मगरिब का वक्त बाकी रहता है मगरिबेर समय अवशिष्ट থাকে उसके बाद उहार पर अर्थात शफ्ते अहमर चले जावार पर खत्म हो जाता है अर्थात शेष हो जाए मगरिबेर समय इमाम आजम के नजदीक इमाम आजम আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ उनार निकट शफ्क़ अबयाद के खत्म होते ही मगरिब का वक्त खत्म हो जाता है और इमाम आजम अबू हानिफा रहिमाहुल्लाह उनार निकट शफ्क़ अबयाद अर्थात सादा आभा खत्म होते ही अर्थात शेष होवार साथे साथे मगरिब का वक्त अर्थात मगरिबेर समय खत्म हो जाता है अर्थात शेष हो जाए यानी अर्थात सूरज डूबने के बाद सूर्य अस्त जावार पर तकरीबन आनुमानिक सोवा घंटा अर्थात सोवा घंटा तक अर्थात सोवा घंटा पर्यंत मगरिब का वक्त बाकी रहता है अर्थात मगरिबेर समय अवशिष्ट থাকে उसके बाद उहार पर अर्थात शफ्क़ अबयाद एर पर खत्म हो जाता है अर्थात शेष हो जाए सूर्य डूबार पर आनुमानिक सोवा घंटा पर्यंत मगरिबेर समय अवशिष्ट থাকে এরপরে অর্থাৎ সোয়া ঘন্টার পরে আপনার কি হয়ে যায় মাগরিবের সময় শেষ হয়ে যায় इमाम आजम की दलील इमाम आजम अबू हनीफा रहिमाहुल्लाह उनार दलील होच्छे मगरिब का आखिरी वक्त बयान करते हुए अर्थात मगरिबेर शेष समय बयान करते गिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद करेছেন हिना यसवद्दुल उफुक यानी जिस वक्त आसमान के किनारे सिया हो जाए यसवद्दु उफुक माने आकाश अर्थात जे समय हिना जे समय यसवद्दुल उफुक आसमान के किनारे यसवद्दु सिया हो जाए अर्थात आसमानेर किनाराय की হয়ে যাবে কালো হয়ে যাবে হ্যাঁ आसमानेर किनाराय की कालो आभा देखा दिबे হ্যাঁ और किनारों का सिया होना एवं आकाशेर किनारा कालो होवा सुफाइदी के बाद ही होता है अर्थात सादा आभार परेई आपनार कालो आभा की देखा देय बा कालो হয় फायदा मुहक्किक इब्ने अल-हमाम ने फतहुल कदीर में और अल्लामा इब्ने नजीम मिस्री ने अल-बहरुर रायक में इमाम आजम के कौल को सही और मुफ्ता बकरार दिया है अर्थात मुहक्किक इब्ने अल-हमाम ने फतहुल कदीर किताबे एवं अल्लामा इब्ने नजीम मिस्री उन्हीं बहरुर रायक किताबेर मध्य इमाम आजम আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ ওনার কৌলটাকে সহি বলেছেন এবং এটার উপরেই ফতোয়া দিয়েছেন আচ্ছা এরপরে আমরা মূল ইবারতে যাই ওয়া আউয়ালু ওয়াক্তিল ইশাই और ऐशा का अव्वल वक्त वो है एवं यशार शुरूर समय शुरूर वक्त यशार नमाजेर शुरूर वक्त सॉरी और ऐशा का अव्वल वक्त एवं यशार अव्वल वक्त हाँ अव्वल वक्त होच्छे उहा इदा गाबा शफaq जबकि गाबा शफaq शफ़ गाबा अर्थात गायब हो जाए
যখন শফক অদৃশ্য হয়ে যায়। ওয়া आखिरु वक्तिहा, और उसका आखिरी वक्त वो है, এবং ইয়াশার শেষ সময় হচ্ছে উহা, मालम यतलुइल फज्र सानी, जब तक के फजर सानी तुलु ना हो, যতক্ষণ পর্যন্ত ফজরে সানি উদিত না হবে। মালাম ইয়াতলুইল ফজর সানি, যতক্ষণ না ফজরে সানি উদিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এশার সময় কি থাকবে? অবশিষ্ট থাকে। ওয়া আউয়ালু ওয়াক্তিল ভিতরি বাদাল ইশাই, और ভিতির का अव्वल वक्त ইশা के बाद है, এবং ভিতিরের अव्वल वक्त হচ্ছে ইশার পরেই। ওয়া আউয়ালু ওয়াক্তিল ভিতরি বাদাল ইশাই, এবং ভিতিরের अव्वल वक्त হচ্ছে বাদাল ইশাই, ইশার পর। ওয়া আখিরু ওয়াক্তিহা, और उसका, অর্থাৎ ভিতিরের, और उसका आखिरी वक्त वो है, এবং তার শেষ সময় হচ্ছে উহা, जब तक फजर तुलु ना हो, जब तक मालम यतलुइल फज्र, যতক্ষণ পর্যন্ত ফজর উদিত না হবে। अच्छा, এরপর तशरीहेर মধ্যে আমরা দেখি, इशा के अव्वल वक्तों के बारे में वही दो कौल है जो मगरिब के आखिरी वक्तों के बारे में गुजर चुका है। অর্থাৎ ইশার নামাজের শুরুর সময়, ইশার নামাজের আউয়ালে ওয়াক্তের ব্যাপারে ওই দুইটি কৌল, যেই দুইটি কৌল মাগরিবের শেষ সময়ের ব্যাপারে অতিবাহিত হয়েছে, গুজর চুকি है, অর্থাৎ অতিবাহিত হয়েছে। यानी अर्थात साहिबाइन और जमहूर फुकाहा के नजदीक यशा का अव्वल वक्त शफ्क अहमर के इख्तिताम पर शुरू होता है। अर्थात साहिबाइन एवं जमहूर फुकाहाए केरामेर निकट यशार अव्वल वक्त আপনার शफ्क अहमर अर्थात लाल आभा इख्तिताम पर अर्थात শেষ হওয়ার সাথে সাথে বা শেষ হওয়ার উপর শুরু होता है, अर्थात কি হয়? শুরু হয়। और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के नजदीक इशा का वक्त शफ्क अबियाद के इख्तिताम के बाद शुरू होता है, এবং ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুমুল্লাহ উনার নিকট ইশার সময় শফকে আবিয়াদ অর্থাৎ সাদা আভা ইখতিতাম के बाद অর্থাৎ শেষ হওয়ার পর, সাদা আভা শেষ হওয়ার পর शुरू होता है, অর্থাৎ शुरू হয় ইশার সময়। হ্যাঁ, हजरत हनफिया और जमहूर फुकाहा के नजदीक तुलुए सुबह सादिक पर इशा का वक्त खत्म हो जाता है। अर्थात हजरत हनफिया एवं जमहूर फुकाहाए केरामेर निकट तुलुए सुबह अर्थात सुबह अर्थात तुलुए सुबह থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে সূর্য, सुबह सादिक तुलुए सुबह सादिक अर्थात सुबह सादिक उदित होवार पर इशा का वक्त खत्म हो जाता है, अर्थात इशा समय की हो जाए, शेष हो जाए। उसके बाद वक्त कज़ा शुरू हो जाता है उहार पर, अर्थात सुबह सादिक उदित होवार पर আপনার वक्त कज़ा शुरू हो जाता है, अर्थात कज़ार वक्त की हो जाए, शुरू हो जाए। তো এগুলো আপনারা অবশ্যই একটু দেখে নেবেন, সবগুলো তো বললে অনেক দীর্ঘায়ু হয়ে যাবে। ওয়ায়াস্তাহিব্বুল ইসফারু বিল ফজরি, ওয়ায়াস্তাহিব্বুল ইসফারু বিল ফজরি और मुस्ताहाब है, ওয়ায়াস্তাহিব্বু और मुस्ताहाब है, এবং मुस्ताहाब হচ্ছে नमाज फजर को रोशनी में पढ़ना। इस्फारु बिल फजरी अर्थात फजरेर नामाज रोशनी में पढ़ना, अर्थात आलोक उज्जवल करे पढ़ा, अर्थात যখন সূর্যের আলো যখন ছেয়ে যায় তখন ফজরের নামাজ পড়া, এটা হচ্ছে কি মুস্তাহাব। অর্থাৎ সূর্যের আলো দিয়ে আপনার ফজরের নামাজ পড়া, এটা হচ্ছে কি মুস্তাহাব।
तशरीह मर्दू के लिए मुस्ताहाब है अर्थात पुरुषगणের জন্য मुस्ताहाब হচ্ছে कि फजर की नमाज যে ফজরের নামাজ এইসে वक्त শুরু করে এরকম সময়ে শুরু করবে कि रोशनी खूब फैल যায় যাতে করে আলো খুব ভালোভাবে কি फैल যায় যাতে ছড়িয়ে যায় और इस कदर वक्त बाकी हो एवं एतटुक समय যেন অবশিষ্ট থাকে कि अगर नमाज पढ़ी जाए जे जुदी नमाज पढ़ा হয় और उसमें 40-50 आयतों की तेलावत अच्छी तरह की जाए एवं ওই নামাজের মধ্যে 40-50 আয়াত সমূহ যেন ভালোভাবে তেলাওয়াত করা যায় और नमाज के बाद एवं नमाजेर पर अगर किसी वजह से नमाज का इआदा करना पड़ जाए যদি কোনো কারণবশত নামাজ ইআদা করা লাগে হ্যাঁ যদি পুনরায় নামাজ পড়তে হয় আর কি তো কিরাত মাসনুনা के साथ তখন মাসনুন সুন্নত কিরাতের সাথে নামাজ পড় সকে যেন নামাজ পড়তে পারে এতটুকু সময় অবশিষ্ট রেখে আপনার ফজরের নামাজ পড়বে औरतों को फजर की नमाज अंधेरी में पढ़ना मुस्ताहाब है अर्थात महिलाদের জন্য মহিলারা फजर की नमाज अर्थात फजरेর নামাজ अंधेरी में अर्थात अंधकारे पढ़ना मुस्ताहाब है अर्थात पढ़ा की मुस्ताहाब তাহলে মহিলাদের জন্য ফজরের নামাজ অন্ধকারে পড়া এটা হচ্ছে কি মুস্তাহাব ইখতিলাফুল আইম্মাতি आइम्माए किरामेर मध्य इख्तिलाफ व मतानैक्य आइम्माए सलासा के नजदीक फजर की नमाज गलस अर्थात तुलुए फजर के बाद की तारीकी में पढ़ना अफजल है अर्थात आइम्माए सलासा उनादेर निकट फजरेर नमाज तुलुए फजर के बाद अर्थात तुलुए फजर फजर उदित होवार पर पढ़ा की उत्तम दलील औरते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फजर पढ़ती थी अर्थात महिलागण हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर साथे फजरेर नमाजे फजरेर नमाज पढ़ती थी अर्थात पढ़तो ताहले महिलागण नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर साथे फजरेर नमाज पढ़तो फिर अपनी चादरों में लेपटी हुई उस तरह वापस होती थी অতঃপর নিজ চাদর দ্বারা लेपटी हुई अर्थात पेचिए इस तरह वापस होती थे এরকম ভাবে তারা ফিরে আসতো অর্থাৎ মহিলাগণ হ্যাঁ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে নামাজ আদায় করত নামাজ আদায় করার পর তারা নিজেদের চাদর গায়ের মধ্যে দিয়ে জড়িয়ে लेपटी শব্দের অর্থ হচ্ছে জড়িয়ে তারা এরকম ভাবে वापस होती थी অর্থাৎ ফিরে আসতো ला यारिफुन्ना अहदुन मिनल गलासी बोली कि अंधेरी के वजह से जो अंधकारेर कारणे कोई आदमी कोनो मानुष उनको पहचान नहीं सकता था तादेरके चिनते पारतो ना तार माने महिलारा की अर्थात এই দলিলটা দিয়েছে महिलारा फजरेर नामाज अंधकारे पढ़बे जवाब मज़कुरा हदीस में मिनल गलासी का लफ्ज हजरत आयशा का नहीं है तार जवाब होच्छे जे उल्लेखित हादिसेर मध्य मिनाल गलासी এই শব্দটি हजरत आयशा রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নয় বলকে বরং উনকা কৌল তো লা ইয়ারিফুন্না বরং উনার কৌল হচ্ছে বা উনার কথা হচ্ছে লা ইয়ারিফুন্না पर पूरा हो गया अर्थात उनार कौल ला यारिफुन्ना तादेरके केउ की ला यारिफुन्ना तादेरके केउ की चिनतो ना एटार ऊपर पूर्ण হয়ে গেছে और हजरत आयशा का मंशा ये था एवं हजरत आयशा রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার इच्छा এই ছিল कि औरते যে মহিলাগণ চাদরু में लेपटे हुई आती थे যে মহিলাগণ চাদর দ্বারা চাদর জড়িয়ে তারা কি আসতো इसलिए এজন্যে उन्हें कोई पहचानता नहीं था এজন্যে তাদেরকে কেউ কি চিনতো না किसी रावी ने ये समझा कि ना पहचानने का सबब अंधेरा था কোনো রাবি বর্ণনাকারী এরকম মনে করেছে যে
না পেহচাননে কা সবব, অর্থাৎ তাদেরকে না চিনার কারণ আন্ধেরা তা, অর্থাৎ অন্ধকার ছিল। इसलिए এজন্যে उसने মিনাল গলাসি কা লফজ বাড়া দিয়া, এজন্য তিনি কি মিনাল গলাসি শব্দটি বাড়িয়ে দিয়েছেন। दूसरा मजहब हजरत हनाफिया के नजदीक फजर असफार में पढ़ना अफजल है, অর্থাৎ হানাফিদের নিকট অর্থাৎ ফজরের নামাজ আলোকময় করে উজ্জ্বলময় করে পড়া এটা কি উত্তম। দলিল আসফিরু বিল ফজরি ফাইন্নাহু আযামু লিল আজরি, यानी নামাজ ফজর খুব রোশনি মে পড়া করো, অর্থাৎ ফজরের নামাজ খুব ভালো আলোর মধ্যে কি পড়ার জন্য पढ़ा करो, क्योंकि কেননা कि उसमें सवाब ज्यादा है, फाइन्नहु आज़मु लिल अजरी, কেননা উহার মধ্যে সওয়াব জিয়াদা है অর্থাৎ বেশি। वल इबरादु बिज़ुहरी फिस्सैफी, और ठंडा करके नमाज ज़ुहर को पढ़ना गर्मी में फिस्सैफी। अब वल इबरादु অর্থাৎ और ठंडा करके অর্থাৎ ঠান্ডা করে বিজহরি অর্থাৎ জোহরের নামাজকে পড়া गर्मी में অর্থাৎ গরমের মধ্যে। ওয়াল ইবরাদু বিজহরি ফিসসাইফি, সাইফ শব্দের অর্থ হচ্ছে গরম, গ্রীষ্ম। ওয়াল ইবরাদু বিজহরি ফিসসাইফি, और ठंडा करके नमाज ज़ुहर को पढ़ना गर्मी में, এবং গরমের মধ্যে জোহরের নামাজকে ঠান্ডা করে पढ़ा। वतक़दीमुहा फिश्शिताई, और उसको अव्वल वक्तों में पढ़ना सर्दी के मौसम में, और उसको অর্থাৎ উহাকে অর্থাৎ জোহরের নামাজকে শুরুর ওয়াক্তে পড়না অর্থাৎ পড়া सर्दी के मौसम में অর্থাৎ শীতকালে জোহরের নামাজকে আউয়ালে ওয়াক্ত পড়া। তাহলে গ্রীষ্মকালে জোহরের নামাজ ঠান্ডা করে পড়বে, মানে একটু দেরি করে পড়বে, এবং শীতকালে জোহরের নামাজকে আউয়ালে वक्त की पढ़बे। तशरी गर्मी के मौसम में जोहर की नमाज में जल्दी ना करे, अर्थात गरमेर मौसुमे जोहरेर नामाजे जल्दी ना करे अर्थात ताड़ाहुड़ा करबे ना। गर्मी की तेजी का वक्त जाता रहे, जखन गरमेर तेज तीव्रता तीव्रतार समय जखन की चले जाबे तब पढ़ना मुस्ताहाब है, तखन जोहरेर नामाज पढ़ा की मुस्ताहाब। और जाड़ू में, जाड़ू शब्देर अर्थ होच्छे शीतकाल, शीतेर मौसुमे, और जाड़ू में एवं शीतकाले बा शीतेर मौसुमे अव्वल वक्त नमाज पढ़ना मुस्ताहाब है, अर्थात शुरू वक्त की नमाज पढ़ा मुस्ताहाब जोहरेर। इख्तिलाफुल आइम्मती, आइम्माए केरामेर मध्य इख्तिलाफ बा मतनैक्य, जोहर के अफजल वक्तों के सिलसिला में सर्दी के जमाना में तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि ताजील अफजल है, अर्थात जोहर के अफजल वक्त अर्थात जोहरेर उत्तम वक्त এই ব্যাপারে সিলসিলা में जोहरेर उत्तम वक्ते उत्तम সময়ের ব্যাপারে जोहरेर उत्तम সময়ের ব্যাপারে सर्दी के जमाना में अर्थात शीतकालीन সময়ে, जमाना शब्द अर्थ जुग समय है, तमाम उलमा का इत्तेफाक है, समस्त उलामाए केराम एकमत के ताजील अफजल है, जे जल्दी करा उत्तम, शुरू वक्ते पड़ा এটা কি उत्तम। इख्तिलाफ गर्मी के जमाना के बारे में है, अर्थात जोहरेर नामाजेर जी अच्छा এখানে বলছে इख्तिलाफ गर्मी के जमाना के बारे में, अर्थात इख्तिलाफ বা মতানৈক্য হচ্ছে গরমের সময়ের ব্যাপারে, कि गर्मी के जमाने में जे गरमेर काले गरम काले गर्मी के जमाने में अर्थात
গরমের সময়ে বা আচ্ছা সময়ই হবে এটা, জোহর কা আফজল ওয়াক্ত কিয়া है, অর্থাৎ জোহরের উত্তম সময় কোনটি, এই ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে আইম্মায়ে কেরামের মধ্যে। ইস বারে মে দু মাযহাব है, এই ব্যাপারে দুইটি মত রয়েছে। কোন ব্যাপারে? যে গরমকালে জোহরের নামাজ কখন পড়বে, আউয়ালে ওয়াক্তে নাকি শেষ ওয়াক্তে, অর্থাৎ একটু তাজিল একটু দেরি করে পড়বে, এই ব্যাপারে দুইটি মত রয়েছে। एक नंबर इमाम शाफिई रहिमहुल्लाह के नजदीक गर्मी के जमाना में जोहर की नमाज जल्दी पढ़ना अफजल है। এই দেখেন, ইমাম শাফি রহিমাহুল্লাহ উনার নিকট गर्मी के जमाना में অর্থাৎ গরমকালে জোহরের নামাজ জলদি পড়না, তাড়াতাড়ি পড়া अफजल है, उत्तम। 2 नंबर अइम्माए सलासा और साहिबाइन के नजदीक गर्मी के जमाना में আইম্মায়ে সালাসা এবং সাহেবাইনের নিকট গরমকালে জোহর কি নামাজ কে আন্দর তাখির আফজল है, জোহরের নামাজের ভিতরে বা জোহরের নামাজে তাখির আফজল है, অর্থাৎ দেরি করা কি উত্তম। ইমাম শাফিঈ কি দলিল, ইমাম শাফি রহিমাহুল্লাহ উনার দলিল হচ্ছে হযরত আয়েশা কি রওয়ায়াত में है, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বর্ণনায় আছে যে, কে শব্দের অর্থ হচ্ছে যে, কানা আশহাদু তাজিলান লিযুহরি, তিরমিজি জিলদ অর্থাৎ খন্ড নম্বর 1 সফা নম্বর 40, यानी नमाज জোহর বহুত জলদি আদা ফরমাতে থে, অর্থাৎ নামাজে জোহরের নামাজ অনেক তাড়াতাড়ি, বহুত জলদি অর্থাৎ অনেক তাড়াতাড়ি আদা ফরমাতে থে, অর্থাৎ আদায় করতেন। এর জবাব হচ্ছে ये हदीस सर्दी के मौसम पर महमूल है, এই হাদিসটি শীতকালের মৌসুমের উপর প্রমাণ বহন করে। আইম্মায়ে সালাসা কি দলিল, আইম্মায়ে সালাসাদের দলিল হচ্ছে হযরত আনাস ইবনে মালিক की रिवायत है, আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর বর্ণনা যে কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম सर्दी के मौसम में जोहर की नमाज बहुत जल्दी अदा फरमाया करते थे, যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শীতকালীন শীতের মৌসুমে জোহরের নামাজ বহুত জলদি অনেক তাড়াতাড়ি আদা ফরমায়া করতে थे, অর্থাৎ আদায় করতেন। और जब गर्मी सख्त होती, এবং যখন গরম খুব তেজ হতো, হ্যাঁ শক্ত হতো, তো জোহর কি নামাজ ঠান্ডে ওয়াক্তों में पढ़ते थे, তখন জোহরের নামাজ ঠান্ডার সময়ে অর্থাৎ একটু ঠান্ডা করে পড়তেন আর কি। যখন ঠান্ডা হতো, রোদের প্রখর যখন ঠান্ডা হতো তখন জোহরের নামাজ পড়তেন, অর্থাৎ মোট কথা হচ্ছে জোহরের নামাজ একটু দেরি করে পড়তেন। ওয়া তাখিরুল আসরি মা লাম তাতাগায়্যারিশ শামসু, और আসর की नमाज को मुअख्खर करना, व ताखीरुल আসরি, और আসর की नमाज को मुअख्खर करना এবং আসরের নামাজকে পিছিয়ে দেয়া মুস্তাহাব है, অর্থাৎ মুস্তাহাব। मालम ततगय्यरिश शम्सु, जब तक के सूरज में तगय्युर ना आए, যতক্ষণ না সূর্যের মধ্যে পরিবর্তন আসে, রঙের মধ্যে আর কি। হ্যাঁ, तशरी, असर की नमाज इतनी देर करके पढ़ना बेहतर है, আসরের নামাজ এতটুকু দেরি করে পড়া উত্তম। के वक्त आने के बाद, যে সময় আসার পর, अगर कुछ नफले पढ़ना चाहे, যদি কিছু নফল নামাজ সমূহ পড়তে চায়, তো পড় সকে, তাহলে পড়তে পারবে। কিউকে, কেননা আসরকে বাদ, আসরের পর, আচ্ছা কিউকে কেননা আসরকে বাদ তো অর্থাৎ আসরের পর তো নফলে পড়না দুরুস্ত নেই, নফল নামাজ পড়া কি দুরুস্ত নয়, জায়েজ নয়। চাহে গরমি কা মৌসুম হো ইয়া সর্দি কা, চাहे সেটা গ্রীষ্মকাল হোক অথবা শীতকাল হোক, दोनों का एक ही हुक्म है, উভয়টার একই হুকুম। लेकिन কিন্তু इतने देर ना करे, এতটুকু দেরি করবে না, कि सूरज में जर्दी आ जाए, যে সূর্যের মধ্যে জর্দি আ যায়, যে হলুদ, জর্দ শব্দের অর্থ কি হলুদ রং, যে সূর্যের মধ্যে
হলুদ বর্ণ কি চলে আসে, এত দেরি করবে না। और धूप का रंग बदल जाए এবং অর্থাৎ ধূপ কা রং অর্থাৎ সূর্যের যে কিরণ আছে, হ্যাঁ, কিরণের রং যেন পরিবর্তন না হয়ে যায়। इख्तिलाफुल आइम्मा, आइम्माए सालासा के नजदीक असर में ताजिल अफजल है। आइम्माए सालासा उनाদের নিকট আসরের নামাজ তাড়াতাড়ি করা এটা হচ্ছে উত্তম। दूसरा मजहब দ্বিতীয় मत হচ্ছে हजरत हनाफिया के नजदीक असर की नमाज में ताखिर अफजल है। हजरत हनाफिया उनाদের নিকট আসরের নামাজে তাখির করা এটা অর্থাৎ দেরি করা এটা হচ্ছে কি अफजल उत्तम। बशर्ते के তবে শর্ত হচ্ছে सूरज में जर्दी ना आ जाए, যাতে করে সূর্যের মধ্যে হলুদ বর্ণ রং যেন না আসে। आइम्माए सलासा की दलील, आइम्माए सलासा उनाদের दलील হচ্ছে हजरत आयशा की रवायत है। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताआला अन्हार বর্ণনা के सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल असर, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসরের নামাজ পড়েছেন। ওয়াশামসু ফি হুজরাতিহা, वशम्सु फी हुजरतिहा, जबकि धूप हजरत आयशा के हुजरा के फिरिश पर थे। যখন সূর্যের সূর্যের তাপ ধূপ হযরত আয়েশা ফি হুজরাতিহা অর্থাৎ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হুজরার বিছানার উপর ছিল। लम यज़हरिल फ़ैउ मिन हुजरतिहा, और दीवार पर नहीं चढ़ी थी और दीवार पर नहीं चढ़ी थी এবং দেয়ালের উপর কি ওই সূর্যের কিরণ বা তাপ পড়তো না, কিরণ পড়তো না। হ্যাঁ, इस हदीस से मालूम होता है, हदीस দ্বারাতে জানা যায় कि আসর में ताजिल मुस्ताहब है, আসরের মধ্যে জলদি করা কি মুস্তাহাব। জবাব, এই হাদিসের জবাব বা আইম্মায়ে সালাসা উনাদের জবাব দেয়া হচ্ছে যে হযরত আয়েশা के कमरा का दरवाजा मगरिब में था, যে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার খামরার দরজা পশ্চিমে ছিল। লেকিন কিন্তু চুকে ছাদ নিচে থি, যেহেতু ঘরের ছাদ নিচা ছিল, হ্যাঁ, ছাদ কি ছিল নিচা ছিল। और दरवाजा छोटा এবং দরজা কি ছিল ছোট ছিল। इसलिए एजन्ने उसमें धूप उसी वक्त अंदर आ सकती है, एजन्ने उसमें ওই ঘরের মধ্যে, হ্যাঁ, ধূপ সূর্যের তাপ সূর্যের আলো उसी वक्त সে সময় अंदर आ सकती है অর্থাৎ ভিতরে আসতে পারত। जबकि सूरज मगरिब की जानिब काफी नीचे आ चुका हो, যখন সূর্য মাগরিবের দিকে কাফি নিচে যথেষ্ট পরিমাণ নিচে আচুকা হো অর্থাৎ এসেছিল। লিহাদা সুতরাং এই হাদিস তাখির আসর কি দলিল হোগি, সুতরাং এই হাদিসটি আসরের নামাজ দেরি করে পড়ার দলিল হবে। না কে তাজিল আসর কি, না কে তাজিল আসর কি, না আসরের নামাজ জলদি পড়ার দলিল হবে। হ্যাঁ, এই হাদিসটি দলিল হবে কি আসরের নামাজ আপনার দেরি করে পড়ার দলিল হবে না, বরং এটা কি দলিল হবে কিসের, অর্থাৎ আসরের নামাজ তাড়াতাড়ি পড়ার। আচ্ছা, ওয়াতাজিলুল মাগরিবি, और মাগরিব को জলদি পড়না এবং মাগরিব তাড়াতাড়ি পড়া। তাজিল শব্দের অর্থ কি জলদি, তাড়াতাড়ি। तशरीह, मगरिब की नमाज में जल्दी करना और এটা सूरज হবে, রটা পড়ে গেছে, और सूरज डूबते ही পড় लेना मुस्ताहाब है, এখানে এটা সুর হবে, সুজ হবে না, এটা सूरज, রটা পড়ে গেছে। হ্যাঁ, মাগরিব কি নামাজ মে অর্থাৎ মাগরিবের নামাজ জলদি করনা, মাগরিবের নামাজে জলদি করা তাড়াতাড়ি করা। और सूरज डूबते ही এবং সূর্য ডুবতেই পড় लेना পড়ে নেয়া मुस्ताहाब है, मुस्ताहाब। आजान व एकामत के दरमियान, आजान এবং একামতের মধ্যবর্তী মধ্যখানে জিয়াদা ফসল না করে অর্থাৎ বেশি কি
दूरत्व करबे ना, पृथक करबे ना। क्योंकि केनना ताखीर की सूरत में यहूद के साथ मुशाबाहत है। केनना ताखीर की सूरत में अर्थात যদি তাখির করা হয়, দেরি করা হয়, এমত অবস্থায় ইয়াহুদ কে সাথ মুশাবাহত হ্যায়, ইহুদিদের সাথে কি সাদৃশ্য হয়ে যাবে। ওয়া তাখিরুল ইশাই ইলা মা ক্বাবলা সুলুসিল লাইলি और यशा को मुआखर करना तिहाई रात से पहले तक। এবং এশাকে এশার নামাজ এতটুকু পরিমাণ দেরি করা যে 3 ভাগের 1 ভাগ চলে গেলে, হ্যাঁ, তেহাই রাত সে পহলে তক, অর্থাৎ 3 ভাগের 1 ভাগ যখন চলে যাবে ততটুকু পর্যন্ত কি দেরি করবে। তাশরি আফজল और मुस्ताहब ये है, उत्तम एवं मुस्ताहब হচ্ছে এই कि तिहाई रात जाने से कब्ल ही अशा की नमाज पढ़ ले। যে তেহাই রাত জানে সে কবল অর্থাৎ রাতের তেহাই অংশ যাওয়ার পূর্বেই ইয়াশার নামাজ পড়ে নিবে। দলিল आकाए मदनी का फरमान है कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर तकलीफ का ख्याल ना होता, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए मदीनी अर्थात मदीनार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इरशाद करेছেন कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर तकलीफ का ख्याल ना होता, যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টের ধারণা, যে আমার উম্মতের উপর কষ্ট হবে এরকম যদি খেয়াল না হতো, তো তেহাই রাত তক, তখন তেহাই রাত পর্যন্ত ইয়াশা মে তাখির করতা, ইয়াশাকে কি করতাম পিছিয়ে দিতাম। इख्तिलाफुल अइम्मा, यशा में ताजिल अफजल है या ताखीर, इस बारे में 2 मज़हब है। यशार नामाजे जल्दी करा उत्तम नाकि देरी करा उत्तम, এই ব্যাপারে 2টি মত রয়েছে। शाफे का मशहूर व मारूफ कौल ताजिल का है। इमाम शाफी रहिमाहुल्लाह उनार प्रसिद्ध এবং প্রসিদ্ধ কৌল হচ্ছে যে देरी करा। হানাফিয়া का मजहब ताखीर आशा का है, অর্থাৎ হানাফিদের মত হচ্ছে অভিমত হচ্ছে যে আশা দেরি করা। তো এগুলো আপনারা দেখে নেবেন। আচ্ছা একটু বলে দেই, আচ্ছা এটা আপনারা দেখে নিন। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আমাদের পাঠ ওয়ায়াস্তাহিবু ফিল ভিতরি और मुस्ताहब है वितिर में, এবং मुस्ताहब হচ্ছে ভিতরের মধ্যে লিমান ইয়ালাফু সলাতাল লাইলি, जिसको शौक हो रात की नमाज का, অর্থাৎ যে ব্যক্তি কি রাতে নামাজ পড়ার কি আছে শৌক যোগ বা অভ্যাস আছে। এখান থেকে ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে শুরু হবে। তো যদি আপনারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করার জন্য চেষ্টা করবেন। এবং উর্দু কি পহলি কিতাব দেওয়া আছে, তারপর বেহেশতি জিওর প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়, বেহেশতি গাওহার প্রথম ফুল দেওয়া আছে, দ্বিতীয় খণ্ড 5-6 পাঠ দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। আরো বিভিন্ন কিতাবাদি দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।